अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम साजिद रहमान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गल्फ बिजनेस आइडियाज़। बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि वो दुबई से गल्फ कंट्रीज से माल्टा यूरोप कैसे आ सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि आप बिल्कुल फ्री, आप यूँ कह लो कि बिल्कुल फ्री आप माल्टा कैसे आ सकते हैं या बिल्कुल कम इन्वेस्टमेंट में कैसे आ सकते हैं। मेरे साथ मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं वकार भाई, आज ये रिसेंटली दुबई से आए हैं, तो आज हम इनसे बात करेंगे कि ये माल्टा कैसे आए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वकार भाई। जी वालेकुम सलाम साजिद भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। वकार भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम टू दी पॉइंट बात करेंगे। बहुत सारे दोस्त पूछ रहे हैं जो दुबई से गल्फ कंट्रीज से माल्टा आना चाहते हैं, तो आप ये बताएं, आप रिसेंटली आए हैं, आप कैसे आए हैं माल्टा? जी हम लोग दुबई में काम कर रहे थे, जैसे आपको पता है काफ़ी सालों से, तो यही कोशिश थी कि किसी तरह मूव हुआ जाए यूरोप में। उसके लिए काफ़ी कोशिश की है लेकिन कुछ बन नहीं रहा था। तो फिर एक अपॉर्चुनिटी मिली है ओज़ो के थ्रू। ओज़ो ग्रुप इधर का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, तो ये साल में 2 से 3 दफ़ा दुबई में जाके इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं। तो बस फिर हमने भी एक उस पर चांस लिया। तो वो ऐड देते हैं फेसबुक पे अपना, उस पर आपने अपनी सीवी सेंड करनी है तो आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। तो आप उस अपॉइंटमेंट वाले टाइम पे जाके इंटरव्यू देते हैं, आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इंटरव्यू में वो क्या पूछते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है उनकी नॉर्मली? ये एक्चुअली इनका जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है उसी में इनके पास जॉब्स होती हैं। वैसे तो इनके पास और भी कुछ हैं, सिक्योरिटी वगैरह की जॉब्स भी होती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जब ये जाते हैं तो ये हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड, जैसे वेटर्स हो गए, हाउस कीपिंग हो गए, होटल्स में काम करने वाले लोग, रिसेप्शनिस्ट हो गए, उनके लिए ये हायरिंग करते हैं। तो जिन लोगों का एक्सपीरियंस होता है उन्हीं को वो चांस देते हैं, वो सीवीज़ अपनी भेजते हैं। तो इंटरव्यूज़ में डेफिनेटली वो यही चेक करते हैं कि बंदे ने काम किया हुआ है या नहीं किया, इसको नॉलेज है, इसकी इंग्लिश अच्छी है। बेसिकली इंग्लिश का बहुत बड़ा फैक्टर है। आपकी अगर स्पोकन इंग्लिश अच्छी है, आपको कमांड है उस पर, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं चाहिए, आपको नॉर्मल अगर इंग्लिश समझ आती है और आप बात कर सकते हैं तो वो आपको हायर कर लेते हैं। माल्टा से डेलीगेशन जाता है, ओज़ो ग्रुप फेसबुक पे उनका पेज है और वो अनाउंसमेंट करते हैं, आपने अपनी सीवी सेंड करनी है, आपका इंटरव्यू होता है, आपकी सिलेक्शन हो गई है, उसके बाद आगे प्रोसेस क्या होता है? जैसे आपकी सिलेक्शन होगी आपको वो 2 ऑप्शन देते हैं। एक तो आप उसी टाइम आपने पेमेंट करनी है, जो पहले 400 यूरो थे वो दिरहम में 1600-1700 दिरहम बनते थे, अभी वो बढ़ के डबल हो चुका है, 3500 दिरहम हो गया है। वो 850 यूरो ये लेंगे इस दफ़ा जब इंटरव्यू हो रहे हैं। तो ऑफिस से हमें यही पता चला है। तो जैसे आपका इंटरव्यू हुआ वो आपको बोलेंगे अगर तो पेमेंट अभी करनी है तो आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपके पास नहीं है या किसी वजह से आप उनको पेमेंट नहीं दे रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप 1 महीने का टाइम ले लें, वो आप उनको ऑनलाइन कर दें या इधर से कोई दोस्त उनके ऑफिस में जाके करवा दे। तो जैसे उनको पेमेंट मसूल होगी, रिसीव होगी, उसके बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, जो टोटल वेरी करता है, किसी का 5 महीने में भी हो जाता है और मैक्सिमम 7-8 मंथ्स भी लग जाते हैं। तो अच्छा, ये जो 850 यूरो लगते हैं, फिर आप जब आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, आपकी अप्रूवल आ जाती है, तो यहाँ आने के लिए बाकी क्या चीज़ें करना पड़ती हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड हैं, बाकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? ये साजिद भाई अगर हम इसकी डिटेल में जाएंगे तो काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन अगर मैं इसको समराइज़ करूँ तो मैं ये बता सकता हूँ कि आपको टोटल इसमें जो आपको पैसे खर्च होंगे वो आपके वीज़ा आने तक 10 से 12 हज़ार दिरहम आपका लग जाएगा, जिसमें VFS की फ़ीस है, एम्बेसी की फ़ीस है, आपकी इंश्योरेंस है, आपका हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट इधर से ख़रीदना पड़ता है आपको, या हॉस्टल बुकिंग करवानी पड़ती है। तो ये सारे एक्सपेंस मिला के आपको इस तरह 10 से 12 हज़ार दिरहम बन जाता है। इन शॉर्ट वकार भाई, मैं ऐड करना चाहता हूँ, इंटरव्यू होने के बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है, आइडेंटिटी माल्टा में आपकी सबमिशन हो जाती है, उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, फिर आपकी अप्रूवल आती है जिसको प्रिंसिपल अप्रूवल कहते हैं। प्रिंसिपल अप्रूवल के बाद जो ऑलमोस्ट तमाम डॉक्यूमेंट्स ओज़ो वाले आपको प्रोवाइड करते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने जो है ना तैयार करने होते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स वकार भाई आप बताएं कौन से होते हैं? वो आपको चेक लिस्ट मिल जाएगी। चेक लिस्ट में कुछ डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं, कुछ ऑप्शनल होते हैं। तो आप जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं बता देता हूँ। 3-4 डॉक्यूमेंट्स तो जैसे आपने बोला ओज़ो वाले प्रोवाइड कर देंगे, मेन डॉक्यूमेंट्स वही होते हैं। उसके बाद आपने इंश्योरेंस ऐड करनी है, ट्रैवल इंश्योरेंस,
اور ڈمی ٹکٹ آپ نے ایڈ کرنا ہے. ہاؤسنگ کانٹریکٹ ادھر سے کسی دوست سے آپ نے بنوانا ہے یا ہاسٹل بکنگ کرنی ہے, یہ مین ڈاکومنٹ ہے. اس کے بعد آپ نے اگر UAE میں کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں, آلدو یہ ضروری نہیں ہے, کچھ لوگ لگا دیتے ہیں کچھ نہیں بھی لگاتے, تو اگر لگا دیں تو آپ کا تھوڑا اسٹرانگ ہو جائے گا کیس. NOC اگر آپ کو مل جاتا ہے, NOC نہیں ہے تو سیلری سرٹیفکیٹ لگا سکتے ہیں آپ. تو ایک پولیس کلیئرنس وہ بھی اس چیک لسٹ میں نہیں ہے لیکن لوگ لگا رہے ہیں اس کو بھی. تو یہی ڈاکومنٹ سارے چاہیے ہوتے ہیں. یہ آپ نے اپنی اپائنٹمنٹ بک کرنی ہے, ایک اپائنٹمنٹ کا وہ کنفرمیشن آپ کو ملتی ہے VFS کی. یہ ڈاکومنٹس, اور کچھ لوگ CV لگا دیتے ہیں, کور لیٹر لگا دیتے ہیں, اور کوالیفیکیشن اکیڈیمک کوالیفیکیشن کے سرٹیفکیٹ لگا دیتے ہیں. تو وہ سب آپشنل ہیں. تو VFS کا بتا دیں, VFS کیا چیز ہے؟ عام لوگوں کو نہیں پتہ ہے, ایمبیسی کا تو سب کو پتہ ہے. VFS کیونکہ ایمبیسی ڈائریکٹ ان کو ڈیل نہیں کرتی ہے تو انہوں نے VFS کے تھرو یہ سارا کام کر رہے ہیں. تو VFS دبئی اور ابوظہبی دونوں میں ان کے آفیسز ہیں. آپ نے آن لائن ان کی اپائنٹمنٹ بک کرنی ہے. AIP اگر آپ کے پاس ہے, اس کا نمبر آپ ان کو دیں گے تو آپ کو اپائنٹمنٹ مل جائے گی. تو آپ نے فی پے کرنی ہے جو کہ تقریباً 1000 درہم ہوتا ہے VFS کا, اور اوپر کچھ 600-700 درہم ایمبیسی کی فی ہوتی ہے. تو جیسے وہ آن لائن 1000 درہم آپ نے آن لائن پے کرنا ہے, باقی 600 ادھر جا کے آپ ایمبیسی کی فیس دیتے ہیں. تو وہ آپ کے ڈاکومنٹس لے لیتے ہیں آپ سے, جتنے بھی آپ نے فائل بنا کے ان کو جا کے دینا ہے, تو آپ کو پھر ریسیپٹ دے دیں گے. اب آپ 2 سے 3 مہینے ویٹ کریں گے. 3 مہینے تو نہیں, آج کل 1.5 سے 2 مہینے ٹائم لگ رہا ہے, آپ کو ویزا مل جاتا ہے. تو یہاں پر آنے کے بعد یہاں پر جاب اپرچونیٹیز کیا ہیں, سیلری کتنی ہے؟ جی ادھر مالٹا میں گورنمنٹ کی طرف سے منیمم سیلری جیسے آپ کو پتہ ہے وہ فکس کی ہوئی ہے انہوں نے 961 یوروز. یہ آپ کے 40 آورس پر ویک ورکنگ آورز ہے, اس کی اتنی سیلری آئے گی جو کہ 5 دن کم بنتا ہے 8 گھنٹے کے حساب سے. اس سے اوپر پھر آپ پہ اگر کمپنی آپ کو اوور ٹائم دے رہی ہے یا آپ پارٹ ٹائم کہیں کر رہے ہیں تو پھر 12 سے 14 سے 1500 تک لوگ کما رہے ہیں ادھر. ایک چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, وہ ہے اسکل پاس. اسکل پاس ابھی مینڈیٹری ہے, اور وہ جو ہاسپٹیلٹی سیکٹر ہے اس کا بھی بتا دیں, اسکل پاس پہ کتنا ایکسپینس آتا ہے؟ جی اسکل پاس انہوں نے شروع کیا تھا آج سے آپ سمجھ لیں کہ 1.5 سال پہلے. ابھی گریجولی اس کو وہ ہر ایک کے لیے ضروری کر رہے ہیں. ابھی تک تو ہاسپٹیلٹی سیکٹر کے لیے ضروری تھا, ہم نے بھی کیا ہوا ہے. تو اس پہ آپ کا درہم میں اگر میں بتاؤں, دبئی سے جو دوست کرنا چاہ رہے ہیں 2000 درہم اس کا خرچہ آئے گا. اس کے 2 فیز ہوتے ہیں, تو اس کے لیے آپ نے شاید الگ سے ایک ویڈیو بنائی ہوگی. فیز 1 ہوتا ہے, فیز 2 ہوتا ہے. فیز 1 میں آن لائن آپ کو ٹیسٹ پاس کرنا پڑتا ہے, اور فیز 2 میں ادھر جا کے انٹرویو کنڈکٹ ہوتا ہے VFS میں جا کے. تو یہ ضروری ڈاکومنٹ ہے. یہ صرف مالٹا کی ریکوائرمنٹ ہے یا باقی یورپین کنٹریز کی بھی ہے؟ نہیں, یہ مالٹا گورنمنٹ کی طرف سے ہے, باقی کا شاید اپنا کچھ اور ٹیسٹ ہوگا, لیکن مالٹا میں اسکل پاس ہی ہے. اوکے, تو یہاں مالٹا میں آپ آ گئے, تو مالٹا کے پلس پوائنٹ کیا ہے؟ آپ کیونکہ انگلینڈ بھی رہ چکے ہیں, تو آپ ذرا بتائیں کہ مالٹا میں کیا ایڈوانٹیجز ہیں اگر آپ کمپیئر کریں اس کو UK سے. جی مالٹا میں ایڈوانٹیج, سب سے بڑا جو ایڈوانٹیج ہے وہ لینگویج کا بہت بڑا انگلش. یہاں پہ انگلش ادھر سارے لوگ بولتے ہیں, آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. تو UK کے علاوہ میں نے فرانس میں کچھ دن گزارے تھے, تو ادھر ہمیں بہت مشکل آئی تھی. انگلش اگر آپ کو نہیں آتی تو آپ زیرو ہیں. تو باقی یورپین کنٹریز میں یو مینس کے لینگویج کا ایشو ہے. ہاں, ادھر جدھر انگلش نہیں اب لوگ بولتے ہیں ادھر بہت بڑا پرابلم ہے. تو جیسے ہم دبئی میں کام کر رہے تھے, ادھر انگلش ہی چلتی تھی, ادھر بھی آ گئے تو ہمیں کچھ ڈفرینس لگا نہیں. سیکنڈلی ادھر ویدر بہت اچھا ہے, بہت زیادہ گرمی نہیں ہے, بہت زیادہ سردی نہیں ہے, یہ بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے. تھرڈ, آپ کو دبئی کے اگر کمپیریزن کروں میں کمپیریٹیولی, اس سے یہ بہت ایزی ہے. ادھر اتنا پریشر نہیں ہے آپ پہ, آپ کو جابز اپرچونٹی مل رہی ہیں, آپ جاب سوئچ کر سکتے ہو, کمپنی میں آپ کو بہت اچھے طریقے سے ڈیل کرتے ہیں. تو یہ کچھ پلس پوائنٹس ہیں. اگر بات UK کی کریں, اس سے اگر اس کو کمپیریزن کرنا ہے تو UK میں آئی تھنک ہماری کمیونٹی بہت بڑی ہے ادھر, ایشینز کی, پھر پاکستانی, اور ادھر ریلیجن کے حوالے سے بہت زیادہ مسجد آپ کو مل جائیں گی. ادھر کھانے کا کوئی ایشو نہیں ہوگا. ادھر تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے, آپ کو چھوٹا سا ملک ہے, ریسٹورنٹس نہیں ہیں ایشین کمیونٹی کے, پاکستانی کمیونٹی کے. تو UK میں کھانے پینے کا اور مذہبی حوالے سے آپ کو سارے آسانی ہے, بہت زیادہ فائدے ہیں ادھر, اور ادھر یہ چیز نہیں ہے. وقار بھائی بہت شکریہ, آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ ایک عام آدمی دبئی سے مالٹا کیسے آ سکتا ہے. باقی کچھ چیزیں میں ایڈ کر دوں گا. بہت شکریہ وقار بھائی آپ کا.
जी बहुत शुक्रिया साजिद भाई, थैंक यू सो मच। माल्टा के बारे में कुछ चीज़ें मैं ऐड कर देता हूं कि माल्टा में नेशनैलिटी बहुत मुश्किल है। सबसे आसान है कि आप यहाँ किसी माल्टीज लड़की से शादी कर लो तो आपको नेशनैलिटी मिल जाती है। और दूसरा, 5 साल जब आपको हो जाते हैं तो आप लैंग्वेज अगर आप सीख जाते हैं तो 5 साल बाद आपको लॉन्ग रेजिडेंसी दे देते हैं 5 साल की। और यहाँ पे लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है, ये प्लस पॉइंट है। और सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पे ये है कि 29 कंट्रीज, क्योंकि ये शेंजन जोन का हिस्सा है, आप इजीली ट्रेवल कर सकते हैं 29 कंट्रीज में कहीं पर भी। और यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो इतना महंगा नहीं है, और सैलरी एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज काफ़ी मुल्कों से यहाँ पे सैलरी अच्छी है। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए जो दुबई से माल्टा आना चाहते हैं। ये सबसे आसान तरीका है, आप यूँ कह लो कि सबसे कम पैसों में आप माल्टा आ सकते हैं। यकीनन ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, यकीनन ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।